पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर धर्मात्मा परमेश्वर गौरव नाम जय हो। मंचासीन सम्मानीय पालक महाशय दिगंदय मंडल समस्त मुख्य कर्मकर्ता कर्त्री तथा विभिन्न समिति मान मुख्य कर्मकर्ता आ कर्तृगण तथा मोर वयोज्येष्ठ बापा माँ भाई भौणी प्रत्येक को आज पुण्य दिवस नमस्कार जनाए। प्रभु महत् नाम धन्यवाद समस्त को नमस्कार। प्रभु अनुग्रह करी दिन पर दिन राति पर राति मास पर मास प्रहर पर प्रहर सेकेंड पर सेकेंड अनुग्रह आम को बही कर आने से महत् नाम जुगे जुगे धन्य हो। बोलो भाई पिता परमेश्वर को नाम रे पुत्र परमेश्वर को नाम रे धर्मात्मा परमेश्वर को नाम रे पिता जी गौरवान्वित हूँ। आसतु वाक्य मैंने चिंता करिया पते प्रार्थना करेंगे दया कर मो सहित प्रार्थना रे मनोयोग हो। स्वर्गीय बंधु मंगलकारी उद्धारकारी विनाश आम जीवन मुक्तकारी प्रिय प्रभु तुम से पवित्र महत् नाम धन्यवाद करूँ। आम तुम गौरव करूँ प्रभु आम तुम स्तुतिवाद करूँ प्रभु। को भाषा तुम गौरव कले तुम तुष्टिजनक हम ए प्रकार भाषा मो पाखे ना प्रभु। कारण माता उदर समय पर्यंत अनेक घात अनेक प्रतिघात अनेक रोग अनेक दुर्घटना अनेक महामारी अनेक जंजाल प्रभु तुम आम मुक्त कर तुम से संपूर्ण करुणा प्रभु तुम से दयार मुकुट प्रभु प्रतिदिन तुम आम को प्रस्तावित कर धन्यवाद धन्य पिता तुम्हें धन्य आज तुम्हें प्रतिदिन कल आउ नूतन प्रभात देखी ए समय पर्यंत आपणार प्रभु पक्षर छाया तले बसति करबा सुंदर दल से धन्यवाद करूँ। पिता मंडली तुम पाद तले बसी अछु समाज सम्मुख में योग्य प्रभु तुम नाम लिखि आई प्रभु मत तुम्हें व्यवहार करो जेते समय तुम पाद तले आमे बसु प्रभु आमे तुमरे वाक्य सुनिबा को दियो तुमरे कथा सुनिबा को दियो तुम ठालो पाइबा मंगल दान को मंदिर पके धन्यवाद देबा को प्रस्तुत करो बोली आमे प्रार्थना करो तुम्हें दया करो। ए समय तो किछि नुह आमे समस्ते तुम पवित्र वाक्य रुके शुणी प्रभु मते पुणी बसुवा समस्त को प्रभु बार मन दे आगो को बढ़िबा को सहायता करो गौरव करिवो यीशु को नाम रे कहू आमेन। आमे सब बेले सुनिया सुनिया शब्द वाक्य को ए समय आमे किछि समय आलोचना करबा मेडिसी दया करी आमे पढ़िबा गीत संहिता तार 90 पर एक पद जे कोसी भाई किबा भौणी हे प्रभु तुम्हे पुरुषानुक्रम रे आम मान को वासस्थान होई आछछ प्रभु ए पठित वाक्य प्रति आम समस्त को बुझवारे सहायता करत। प्रिय भाई एवं भौणी माने ए स्थान रे हमने देखिबा को पारुछु आमंगर महान प्रभु दास मुसा और से प्रार्थना माध्यम रे परमेश्वर को गौरव देवा सहित अली करिबा सहित विनती करिबा सहित धन्यवाद देवा सहित आ से कथा कहउछंती हे प्रभु तुम्हे पुरुषानुक्रम रे आम मानकर वासस्थान होई आछछ। प्रिय भाई एवं भौणी माने जो माने आमनकर पुरातन नियम तन्न तन्न करी पढिछंती आ उसमाने जानिछंती आमनकर इस्राएल लोक माने फारमकर दिन रे थिबा समय जो प्रकार भाबरे हिनस्ता होतिले जो प्रकार भाबरे दंड भोग करथिले जो प्रकार भाबरे विभिन्न प्रकार अत्याचार लांछित ताड़ित घुलित आ अपमानित होतिले आ से समय सेमानकर समस्त दायित्व
प्रभु जदि आमनकर वासस्थान आमने काहेकि रहबा प्रभु जदि आमनकर सहमति आमने काहेकि रहबा जदि आमने द्वितीय वंशावली 29 ର 15 पद कहबा आ सेtre गोटे एते कदर्य कथा लेखा अछि आमनक पाई कारण दाऊद कहिले गोटे कथा 29 ର 15 पद द्वितीय वंशावली 29 ର 15 जेडा आ सेtre दाऊद कहिले कहू अछि जे आमे माने विदेशी आ प्रवासी आ माने छाया तुल्य आ मानकर किछि स्थायित्व नाही बोली से कहले जो लोक मानकर जीवन रे किछि अस्तित्व नाही जो लोक मानकर जीवन रे किछि स्थायित्व नाही गोटे प्रवासी अन्य देशर लोक आ सेही लोक मानक भाई प्रभु परमेश्वर एते मनोलोगी आ से मानकर कोन जदि वासस्थान हि जदि प्रिय भाई को माने कि आश्चर्य होगा वासस्थान से मानकर बसिबार स्थान से मानकर सोइबार स्थान से मानकर जीवार स्थान से मानकर सब प्रकार साहाय्य करिबार स्थान प्रति प्रिय भाई को माने जदि यात्रा पुस्तक तार 3 पर्व 15 और 16 पद पढिबा आ से स्थान रे मोसाही करजति आमनकर परमेश्वर अब्राहम रो परमेश्वर इसहाक रो परमेश्वर आ याकूब रो परमेश्वर से आमनकर समस्त मंगल करी आश्चर्यति सेतबाई ताको से कोन करजति धन्यवाद रो बळे उत्सर्ग करजति आ से समय मध्ये प्रभु से मानकर वासस्थान होई आसिले आजि आम ऊपर भाग जो माने कि काहिरे बंधन नथिबा लोक कि आमनकर मने न पकेबा लोक ए प्रकार लोक माने प्रभु कोन करजति तांकर दयारे तांकर अनुग्रहरे तांकर करुणारे से आमनकर वासस्थान होई आसिले प्रेज द लॉर्ड कारण माने किछि न प्रिय भाई को माने आमे छाया तुल्य आमनकर साहित्य किछि नाही ए प्रकार अवस्था रे प्रभु हमको कोन करछथि हमर वासस्थान के आछथि एते दिन पर दिन राति पर राति वर्ष पर वर्ष सब अवस्था रे प्रभु हमर संग रछथि प्रिय भाई को माने आमने कांदिले से हमनकर दुह पछि दियंती आमने हसिले से तांको दया से हमनको कोन करंती आनंदित करंती हमनको से सब प्रकार अवस्था रे प्रभु हमनको कोन करछथि कोठे आछथि प्रिय भाई को माने आदि से हमनकर वासस्थान होई आछथि जदि वासस्थान होई नथिले हमने केते बेले कबर को छति जाइते ताबली कबर को जो माने चाली जाइतथि से माने मते ताकर वासस्थान रे सब प्रिय भाई को माने से माने मते ताको मेस जदि यात्रा पुस्तक तार 15 पर्व 13 पद देखिबा आ सेते सुंदर कथा देखा अछि तुम अपना दयारे निज मुक्त लोक मानकु गमन करावछ देखनु प्रिय भाई बा मोरी माने जो माने तांको ठारे लागि रहंती तांको दयार अन्वेषण करंती आउ तांकर निज लोक रहंती प्रभु से मानकु कोन करंती निज दयारे से मानकु गमन करंती से मानकर वासस्थान होंती तापरे तुम्हे अपना पराक्रम रे से मानकु पथ कढाई पवित्र निवास स्थान को नै जावछ प्रिय भाई और भौणी माने आदि जदि बसिया माने चिंता करबा मु किए मोबाइल परमेश्वर मनोयोगी आपण किए परमेश्वर आपण मनोयोगी आमनकर कर्म हेतु नुह प्रिय भाई और भौणी माने आमनकर परिश्रम हेतु नुह आमनकर प्रिय भाई और भौणी माने आपणलो ओरा अनुसार से आमनको प्रयोग करिबारु आमने प्रकार दया पाउछु ए प्रकार करुणा पाउछु ए प्रकार अनुग्रह पाउछु अनुग्रह ऊपर अनुग्रह दया ऊपर दया कारण हमने ताको वासस्थान रे हमने करछु ठिया हे प्रिय भाई और भौणी हमने ताको वासस्थान रे ठिया हेछु जदि हमने गीत संहिता पुस्तक तार 91 पर्व 1 ରୁ 8 पर्यंत गोटे गोटे करि पढिले आ से स्थान रे एते सुंदर कथा लेखा अछि तांकर प्रिय लोक माने होते दया करि पढନ୍ତୁ जेउदन सर्वपरिष्ठ आकृत स्थान रे वास करे से सर्वशक्तिमान को छाया तले बसिबो ताको निकट न बजा में छाया पाइबो नै प्रिय भाई हो भौणी ताको ठारे न लागि रहिले ताको आश्रय पाइबो नै प्रिय भाई हो भौणी माने जे मानकर वासस्थान रे पाइबो नै प्रिय भाई हो भौणी माने तापरे मो सदा प्रभु के विषय रे कहबी से मोहर आश्रय हमें जा पाको गले हमें आश्रय अछि
अन्य केही नथि प्रिय भाइ एवं भौणी माने मोर आ आपण मानकर सेही जीवित परमेश्वर सेही आमानकर आश्रय आ से मोहर दुर्ग आमानकर विभिन्न विपद आमानकर विभिन्न प्रकार संकट आमानकर विभिन्न प्रकार मंगल आसुता बेले से अटकाइबा प्रभु प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमानकर उच्च दुर्ग से दुर्ग दे कोनसी बारी हम तबु जीवन आसीबनी आमानकर व्यक्तिगत जीवन आसीबनी प्रभु आमानकर आश्रय आ प्रभु आमानकर दुर्ग समय अनुसार तांक जीवन को जीवा आमानकर आवश्यकता रे प्रिय भाई रे मो बोलमान कामरे मोहर परमेश्वर मो ताहां गठान निर्भर रखे देखम प्रिय भाई एवं भौणी माने से तुमको व्यापार फांदरू ओ सर्वनाशक महामारी रो रक्षा करिबे से अपना पक्षरे तुमको करिबे तुम्हें आश्रय देबो ताहां सत्यता ढाल फलक स्वरूप उठे रात्रिर काश किहबा दिवसर उड़ंता तीर अंधकारगामी महामारी किहबा मध्याह्न विनाशक संहार बित हम नहीं थाउछ बित हम नहीं कारण से होचि आमानकर वासस्थान आमानकु जते बेले विभिन्न प्रकार असुविधा रे पडू तांको जीवन गले प्रभु समस्त किछि कोन करंती दूर को ठेली दियंती प्रिय भाई एवं भौणी माने भूलटा हम पाखरे अछि प्रभु केबे आमानकु छाडी नाहंती प्रभु केबे आमानकु छाडी नाहंती से मानकर आश्रय भूमि से आमानकर ढाल आ से आमानकर फलक स्वरूप आ से आमानकर वासस्थान प्रिय भाई एवं भौणी माने सेति भाई 91 पदरे लिखा अछि से तुमको रक्षा करिया भाई अपना दुख गुण को तुम विषय कोन करिवे देखंतु प्रिय भाई एवं भौणी सब बेले से आम प्रति मनोयोगी परमेश्वर से होचि आमानकर विश्वास भूमि से होचि आमानकर वासस्थान से होचि आमानकर आश्रय से होचि आमानकर बल से होचि आमानकर गान से होचि आमानकर दृढ़ दुर्ग जदि गीत संहिता पुस्तक तार 125 रो 1 आ 2 पद पढिबा आ से स्थान रे मध्य सुंदर कथा लिखा अछि जे माने सदा प्रभु ठाने निर्भर रखंती से माने अटल नित्य स्थायी सिंहन पर्वत तुल्य देखो प्रिय भाई एवं भौणी माने जे परि जेरूसालेम रो चतुर्दिगरे पर्वत मान थाए से परि आखि थारु सदा काल आदि नुह प्रिय भाई एवं भौणी माने जे अनादि कालरु अनंत काल पर्यंत आपणा दया मान निमंत्र रखियथि सदा प्रभु आपणा लोक मानकर चतुर्दिगरे थांती प्रिय भाई एवं भौणी माने जदि आमे हम चतुर्दिगरे आगे पछे बामे डाहारे जदि परमेश्वर आमानकर ढाल स्वरूप परमेश्वर आमानकर चतुर्दिगरे जदि बेष्टन करि अछंती मु काहा को भय करिबे आपण माने काहा को भय करिबे केते दुख आसु केते जंजाल आसु केते महामारी आसु किछि आम तमु निकट बाजु नै प्रिय भाई एवं भौणी माने कारण सदा प्रभु आमानकर वासस्थान होई अछंती आ से आमानकर चतुर्दिगरे से कोन करि अछंती हमको बेष्टन करि अछंती जदि गीत संहिता पुस्तक तार 3 रो पद देखिबा आ से स्थान रे मते लिखा अछि मो चतुर्दिगरे से ढाल स्वरूप बोली दाऊद देखिले दाऊद के जीवन रे जो प्रकार परिस्थिति मान आस्तिला दाऊद के जीवन रे जो प्रकार विभिन्न प्रकार समस्या आस्तिला आ से समस्या रो प्रभु जतबेले ताको मुक्त कले ताको जागृत कले ताको उद्धार कले से केबेले निज परमेश्वरकर कथा को केबेले तळे पाडिबे को नै नाहंती से ताको कोन करछथि ताको गौरव दैछथि प्रिय भाई एवं भौणी माने मोसा गौरव दैछथि प्रिय भाई एवं भौणी माने कारण मोसा जो समस्त दुखरे दुखी थिले जो प्रकार कष्ट सहिले एबेले लोक मानकर कष्ट एबेले फारोर कष्ट सब प्रकार कष्ट को मज प्रभु कोन कले से माने तो आगो बढ़िले आ आशीर्वाद ऊपर आशीर्वाद कले अनुग्रह ऊपर अनुग्रह कले दया ऊपर दया कले सेति माने परमेश्वर को से कहले तुम्हे मोर वासस्थान बोली तुम्हे मोर वासस्थान बोली कहले कारण गीत संहिता तर 103 जदि एक माने गोटी गोटी करी पढिबा कोन सेते एते सुंदर कथा लेखा अछि जे तुमरो लोक सब सुस्त करंती जे विनाशरु तुम
ଅତି ସକାଳେ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପାହାଚକୁ ଯିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ କରୁଣାରେ ପାଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ କାରଣ ସେ ଆମଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 136-23 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡୁଥିଲୁ ଅପମାନିତ ହଉଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କଲେ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ ଲେଖା ଦୟାକରି ପଢିବ କି ଆମଙ୍କର ହୀନ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସାହସ କରିବାକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଭାଷା ଦାୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହୀନ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପମାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢେଇ ତାଙ୍କର ଦୟାରୂପ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦିଶାୟ ପୁସ୍ତକର 8 ପର୍ବ 13 ଆଉ 14 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଭୟ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିଥିବା କର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ମାନ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାସ ଭୂମି ହୁଅନ୍ତୁ ମୂଷାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମର ପାଦର ପାଦୁକା କାଢ କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛ ତାହା ପବିତ୍ର ଭୂମି ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ମାନ୍ୟ କରୁନାହୁଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଛୁ ଦୟା ପାଉଛୁ କରୁଣା ପାଉଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଭୂଷିତ ହଉଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭୂଷିତ ହଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ପାଉନୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ପାଉନାହୁଁ ସେ ଆମକୁ ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ କଣ କରନ୍ତି ରଖନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ତାହା ମାନେ ପଢିବା ନାହିଁ ଗୀତ ତାର 17-9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କୁକୁଟି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗୀତ ଯଦି 32 ପର୍ବର 7 ପଦ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି ପଢ 32-7 ଦୟାକରି ପଢିବେ କି ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ତୁମେ ସଂକଟରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଆସେ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 121 ପର୍ବ এই ଯଦି ପଢିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଆସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ସେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦୟାକରି ପଢ ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ଆସେ ସେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣକୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ ଦେଖ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଯାଇନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମଙ୍କର ଡାକକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର
ଭଳି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଆପଣ ବାଟେ ଆମେ ଭିଡ଼ିବୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଳି ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 139 ର 1 ରୁ ଯଦି କେତେ ପଦ ଦେଖିବା 8 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଅରୁଣର ପକ୍ଷ ଧରେ ସେଠାରେ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ପାତାଳକୁ ଗଲେ ସେଟା ମୋତେ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଳି ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଳି ମାନେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର କରୁଣାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତା କରୁଣାକୁ ଗୌରବ କରିବା ଦରକାର ତାର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଳି ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଭୂମି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଳି ମାନେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 28 ର 20 ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଳି ମାନେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଅଭାବ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ଅଭାବ ରହିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ଦୟାକରି ଇ ମିନିଟ୍ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ପକେଇବାରୁ ଆମେ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ଏ ଗୀତଟିଏ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ମନ ଖୋଲି ଗାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା দয়া পরে দয়া করিছ মতে প্রভু দয়ারে মু পাইছে সবু ক্ষমা করে মতে যিশু দয়ারে মু পাইছে সবু দয়া করে মতে প্রভু দয়ারে মু পাইছে সবু
आपने बसिखानु प्रभु ए वाक्य प्रति आम समस्त को विशेष करी बुझिबारे साहाय्य करंतु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु दासु को।